Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Sidibé. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nandega wara tiyan tananga nandega wara atelunga fofo tangilan kinya barkeye oda sunwari na sukuyeti jafnu yagine tonga oda sunwari tisizela tonga o alikebega genu ala fati Abubakar Siddiq Sise o Allah nyaga na Allah gana hinne Allah na nema Allah sora mulondi Allah na kallenya oda tumenga o ga kebe simana danga nonga oda Allah nyaga akan nifonyi no fobe kam koto kenga kenange mpalle mo bane ani ke magata ngamulla o gramo wayre Abubakar Abdurrahman Fofana ngarni mikoro kine ngamulla na ke message ana lancer magandaga kinye elinu kuna diga mku passe ni denge il faut que justice nanya komo gamulla nanya mogobe kenni kam moy nge bane personnellement Abubakar Kalle Tilobo ngamin toro parce que de manera wallahi nchonte nyene Allah digan kanunga nchonte nyene farengeli hadisi be kono dan Allahu akbar ani menti igana bo serebe inankeri afu angama toranya an timsunni arjanna lemene ke ili kerti lobonye kembane o seseyim krawna ili keri misile nogo kenni fillo ili kenni siko ili adi dinan qarawundi ke lasia kenni naga tarago aile sagene nankara juman chuba kebre Abubakari Allahu akbar okwanti okwanti Abubakar kara me Abubakar ga dingina be lenki awiti ngal no Qur'ana inshallah mingira kinin kram mogoni Qur'ana faru be no kay igeri keri ti dina kay igeti ya laytani nete ngal lenki sancho ngal netu nakebe no godile Abubakar ni kedi gamen bene nyakono ke oui 22h ndo amadi mekita telephone abija akile ke taunde yan ngotinge Allahu akbar me nyeti mobe rintoro mobe ngeta rintoro ken ministre de l'intérieur agari mobe emploi idiga men no ni gari interview nga adiga men nya amadu na hari Abubakar tongo Allah ro silamagu eni bega gizi men no silamagu konna gu bega maga amadu na Abubakar tongo prononce andati Abubakar anadu kutu komiranti tongo kono adigri individu Allahumma adigri individu ayile sagene kebegri keri alken kam ngagri individu ça veut dire que kusro il une égalité nya yamaka ko ça veut dire que c'est un message aga green ministre de l'intérieur na kini barbar ndu be garu tebe kan onga har ko meni aga kemme de berne il faut que la justice il soit fait à sa façon kebana ni maga salamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes chers frères, on a un mot à dire. Soyez fiers d'être musulmans. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Mohammed Rasulullah. On est fiers d'être musulmans. On est fiers d'être français. Moi, que je parle, je suis franco-malien. Je suis français comme je suis malien. Mais avant d'être français, avant d'être malien, avant d'être soniqué, je suis musulman d'abord. Je suis musulman d'abord. Soyez fiers de votre religion. Mais quand est-ce l'islam il va être fier de nous?
Abou Bakr, l'islam est fier de toi. Abou Bakr, l'islam, il est fier de toi. La ilaha illallah. Nous lançons un appel. Abou Bakr, c'est pas un individu. Abou Bakr, il s'appelle Abou Bakr Cissé. La personne qui a tué Abou Bakr, c'est pas un individu. C'est un terroriste. Un terroriste. Il faut employer les mots. C'est un terroriste. Abou Bakr, c'est un martyr. Abou Bakr, c'est un martyr. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, de l'accueillir dans son paradis. On remercie les élus qui nous soutiennent, les élus qui sont élevés depuis vendredi pour que la justice soit faite. Nous demandons la justice. Nous demandons la justice pour notre frère. Nous demandons la justice pour la communauté musulmane. Stop à l'islamophobie dans ce pays. Stop à le racisme dans ce pays. On est des citoyens de ce pays, de confession musulmane. On a droit à le respect comme tout un chacun, de chaque religion, de chaque communauté dans cette République. Nous sommes ici à la place de la République. La République, il demande quoi? La justice, l'égalité, fraternité, la liberté de culte, la liberté de croire ou de ne pas croire. Et nous croyons être musulmans et on est fiers d'être musulmans. La ilaha illallah. Merci beaucoup. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مارمو سرسوغايري سونجيبان انتيري ماليبان انتيري ياغين نكو بان انتيري أبو بكر خبيان بان انتيري سونجيغا نقصو France no honga asuyere lenki Morier lenki nanji kelege Abu Bakar kita rokuto nyani Allah rokut nan Abu Bakar kallo kunwa awakini simbara koita mil magambara ji ado mamari toure igreja sasa kelege Abu Bakar kita angana Abu Bakar wundu sasa ngantanga duna wujune mekire awtina nga yigel kebe ni Allah ko tenyo ko sina madina Allahu akbar wey duna bilengri mo woni wa antanka ban kalle Abu Bakar kenki no kaga takka Allah bada Allahu akbar wayanta Abu Bakar kara halati Abu Bakar mukara ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الله أكبر سوكونا يجيك لغاية يغسق فلندو متندو أدو غاية يتيندو تما كما كتي كريم تنيان دي أي إبلان تنيان الله نقويا يوارجا غنغريني يكيندو وان تكالي غاية نغينا موري Allah da sarabe mukara ken karaba Abu Bakar mukara de wagari yarlanki wato wani faransiya jinni fatangu na li France tora ken sharia bada wato ram jose gouvernement ya bada wala kollenya wala kollenya yere France ni nga cotisation be ni de badu woni ken ya de badu na sogati ngama ho séjour ngama ho har kayit dam ci sere ma nga ko ñëwé am cotisation mu ko kayit mi mo to ma dal woni yere jamani ngere ke kaani ata to fuya o ga ko lu be ni dabar ni sakana ci joni ko di dabar ni o ga ni wara France na tumi fa fi ko na France mi mo ngi rabbi to ko sere ga na yaado kamma o den ka wona mbugu o ga mo ko kebe dabar len ko ka wona ki ade Abu Bakar kalle anya muslima ko ndanga jiya Abu Bakar kalle nya muslima ko ndanga ndanga kale ya soron kare idan ko ta Abu Bakar ya Allah pati mi ke darja me kila Allah andi ke darja kila Abu Bakar ko le ko mo be
annabi mun kara sahibo nun kara kefa nun kara kala ga kebe kina Abubakar ma tun sai ke annan gar misiyen no an tujinde an diman ko ga an sallu mo ko ni sere Allah mi kene ya sere jara ya Allah subhanahu wa ta'ala ani tore ya Abubakar gari sasa oga kebe ko no Mamadi tore ga kebe ko ke fini Amir Muhammad aji ken to ke bari ano su ko fuma tonga de l'intérieur soi-disant c'est le ministre du culte dinen kabari ni ke ministre ya mahdiya ayami jamana no ko culte Abubakar to ko ke kunga am ko ra konde ke be ke Abubakar kan onna ke be ka ken to me ngare na ke nga akay ministre de l'intérieur so kengi fe Abubakar ni to wa sere ko ni kan kono ba ajere amanga me khaya uwan nan ka Abubakar to kono ba asere ngana ko ni aran kan to konde agar to ko kibe employé jan kan ni no ma to ni individu awre ni asere kundu kebe ga Abubakar ke kenya ni individu sere ga sere ga an kan do tere kawa kebe ga Abubakar ga har individu ala kan kawa kan to ni criminel ni kan to ni terroriste ni kan to ni person ko ni yo ko ga kebe ko no ni justice ni amur yere kudo ogara intreni killu nga wakilu ndakunto ogara ni gonna nokri wakilu ndakunto ogara ni tele ko misiri no wakilu ndakunto sere suga jamane kere anga ko nyama jamane kere sere du fo droit ni nyamuru so ni go onna meraga o ko ko mo keberu kudilengi jigir jango wa xaw na mako ko no ko adewri Abubakar kamel kande nga anyam so ni gila sulam ko boy keta kumbere fogara wakita fogara gango gangu mogari ko ko ba ka ko lengi kan way tonga yal manu man slangani way tonga mari mu man slangani way tonga sisem kunna ko nyangani Allah dan ya fa Abubakar ma o katini ka diami bani ko no bian to Allah dan Allah ya fa Abubakar ma ya ida Abubakar sarengi jo fe ni ni selle ganani Abubakar ga to re to ikalle nge kenne lo ko fara be gere ya Allah buri be gere to palle ken ya Abubakar yongi jo fe aljanna Allah ganna Abubakar halle ke be nyore ko fara nya bi sere be ga sayyidu bra ngani en Allah nan kai sere hal kalle ngana nya jo re kam Allah sayyidu bra ji Mesdames et messieurs, pour tous ceux qui sont présents ici, que vous soyez maliens, que vous soyez soninké, que vous soyez d'autres ethnies, nous vous remercions énormément pour votre présence. Nous sommes là pour demander la justice. Car s'il n'y a pas la justice, c'est la haine qui va prendre le dessus. Quand on n'aime pas quelqu'un, on n'aime pas le voir, on aime le tuer. Ce monsieur, cet individu, ce criminel, ce terroriste qui a assassiné Abubakar, il y a des milliers de personnes comme lui dans l'ombre. Donc nous sommes venus justement demander la justice pour que cet homme soit condamné, pour que les gens qui ont la même idée que cet homme-là ne font pas la même bêtise, ne font pas la même criminalité. Le mot qui a été employé par le ministre de l'Intérieur nous a touchés, nous a choqués, parce qu'en tant que ministre de culte, en tant que ministre de l'Intérieur, il ne devait pas parler comme il a parlé. Il était incapable de prononcer le prénom de Abubakar. Abubakar n'est pas un individu. Abubakar étant fidèle, Abubakar étant musulman, Abubakar étant un citoyen français, il a contribué à tout. Donc nous sommes là pour réclamer la justice, pour que ce genre de terrorisme s'arrête, l'islamophobie. Nous sommes là pour le développement de la France. Nous sommes des Français, même si nous avons des cartes de séjour, nous contribuons au développement de la France. Nous sommes là, nous sommes pacifiques. Nous voulons de la justice pour nos sœurs, la justice pour nos femmes, la justice pour tous les musulmans, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur nationalité. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous demandons. Nous demandons à tous les frères, désormais, quand il y a un problème, sortons nombreux, car c'est l'union qui fait la force. Si nous restons éparpillés, même si nous sommes beaucoup, nous n'aurons jamais de force. Aujourd'hui, tous les Africains, quel que soit leur pays, nous avons montré notre justice, notre colère. Nous avons montré notre douleur. Nous nous sommes exprimés et nous allons toujours continuer à nous exprimer. En cas d'injustice,
L'injustice n'a jamais amélioré les choses. Nous sommes là pour défendre tous les musulmans. Nous sommes là pour défendre tous les Africains. Nous demandons à la famille d'Abou Bakr, nous sommes fiers de la manière qu'Abou Bakr a été assassiné. Parce qu'Abou Bakr, il est martyr. Un martyr, c'est celui qui est, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans son Coran saint, que ne prenez pas les gens qui se sont fait tuer, que ce sont des morts, ils ne sont pas morts, mais ils sont vivants auprès de leur Seigneur, ils reçoivent leur subsistance. Abou Bakr n'est pas mort. Si on donne 10 fois le monde à Abou Bakr pour revenir dans ce monde, Abou Bakr il va dire je n'en veux pas. Parce que tout ce qui est dans ce monde, c'est éphémère. Tout ce qui est dans ce monde va se terminer d'un jour ou l'autre. Abou Bakr est une vie qui ne va jamais se terminer. Abou Bakr, il est vu dans l'éternel. Donc voilà ce que nous avons à dire. Maintenant, nous soyons unis. Soyons unis les frères et les sœurs. Nous sommes tous des musulmans. Nous sommes tous des frères. C'est la fraternité de l'islam qui nous a réunis ici. Sinon, nous ne parlons pas tous la même langue. Nous ne sommes pas du même pays. Nous ne sommes pas de la même ethnie. Mais nous sommes tous là pour la force de l'humanité. Pour la force de la fraternité de l'islam. Pour tous, nous remercions tout le monde. Donc, nous restons comme nous sommes. L'homme noir n'est jamais méchant. L'homme noir est pacifique. L'homme noir est serviable. Quand un étranger vient chez nous, nous l'accueillons sans lui demander, monsieur, vous êtes qui? Sans lui demander où vous allez, sans lui demander pourquoi vous êtes là. Ça, c'est notre nature. Restons tels que nous sommes. Allah nous a déjà fait avant l'arrivée de l'islam. Nous, les Africains, nous sommes toujours comme ça. Restons comme nous sommes. Qu'Allah soit subhanahu wa ta'ala avec nous. Qu'Allah nous prochaine. Allah nous prochaine. Soni Karaounati inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On va mourir de Kosanza. Allah qulna ukhri sitika Qur'an no adali aus billahi minash shaitanir rajim ati wana za'na ma fi sudurihim qulna hubegi sondo mo wode bege lekhiya makota min ghillin gel qulna izil aghlalu bebe kharusi tinte kharube ga serenci khonnera kenci tinte nyani alantan to kokor ayo imedo mena nga indati kona de Allah ko mekefe e sere kefe akanyane sere ke to to dinan ta imme Allah ru khonna ko kriti sitindi kacce agar dingira kebe ka kunna sagaruna kamma nanti wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata sababu nuzul au Bukhari no honga sere wa faba agadaga gajado farim battenga sallallahu alaihi wasallama ida kari na assassine koke Abu Bakr Sise mogo ado farenga gabon atidi fa Bakri dam battenga Seydou Mpure ar mungono ngada yegiya khare ibane lanta bane wutu atallaga de kebe kinam pa bay sebarina ko ngandanga ampa ba alla de digalle ma ko kifaha igeti yare face à face nanti ampa banannete ampa bati ina mulla ini sagandi katti duna ina sagi karni ken karindi mogoy khadinga bo kembre ati ike Allah de safana wajibindi kube ni gana daga kuntakari ni katike dunai ite lesigi lekhiya manchambaranya bati ko gani kinyandini o waxini beni ga brene sasa kun kanduru goto iga kilebe kama kube ni ga republique ya iga kilebe kama ina nduru goto da bate kube ni ga paria iga foyunga iga appartementinga iga soninkarai iga bedegen nogo iga sasen kutununa kharasu konka ta kiyandiniya Allah dali atike mina kiyandi wala tahsabanna allazina magaye munjigi nunu tawkidi nyani na sollellawre na haw modini ngot khannu ina do me batenya gajaga khannu yogoni ni dono soningonga ni kono gambian ko itiri jamani ay almanya to ni jaman ke kundu ankoringa memelle manyani to go be ga yanga na murni de benga gambia do ke to na ligarati jaman o kunta uret ganyeri kharo kara gajaga tafasiriga o kungu ditini ke na birama jamani ay Allah ko sanya khen kondo so watinga mun gadiga mun nge simetan ko sawre
amalla golle ngori ba giri magan ko nyanda fe serin kita giri magan ko nyanda fe serin kita wala tasabanna hisabuni jatenya giri magan ke nyantini ndiga madanga amin jate itangana diga mara anta sere jatene khamma ku abubakar ni beliga karasasa sise khamma jate nanti amwata furuan khamma simma furuan kimbakati khamma jigi furuan bal kempe ahyaun kimbakati ingarin tonyan kinkanati ibran tonyan ine minda agana biri an minna inda rabbihim al-indiya balaqa mudin til tashrifi katin minna ay makrono upalen dore dangin ken an minna ay sudo sudo qalkabay an minna inda rabbihim kamanno inta paride analla no kuketa ken qabane fede yurzaquna yakebe mulla iganyani da Allahu akbar iga kebe mulla iga nyani da takbir anga kebe mulla kuyenta dangini nanti anna manne mulla manne lingandanga so nin konti hangulingani keke fe yang kota kenga alla da kallinga seydum puru gankago nandugu tana fotallanka fama alla ndi yonkin doro angana gare tifi sere futan konta angana gare sagu sere na gare joge nara kama akota lineare tuwana khoronti gare ngana kampi ko abiyo mogo tongu ngani tepunka chullondi awte laraga wan nasara ande garen tifo kuyo kara khanne na garen chagoy na garen jagoy nan toni terroriste ni nyaay woni sarakallano nyaay alla gadi ko kandel no nga lengi terroriste agun ko kanden no nga kande ano ko hollen no nga iriere iya gunto fofonte iti fofo garen tubo ko aga sikanga khumena anyi mega kagana angare mutuna asiginda andua anya mamanya bo kindi makisla mago alla dale o khirsundo kharamundi kiye abubakar sise ga bogu sorobeli mujidi nya misi gumu nyen misi gumu gum kuti hari kharangi me banana daga inan jikundi alle men ngana kurinte ganni kunyani remenguta angana koriana daga kin modi ngana tana sohada ana tifada ana sangalin cholli kutadanga modi kena kharangonda ana jikunde ana tongonde angana mugunanti soningago anti yago anti gache kirsi khase godo makko nati gache no khagana tago yigande gana magafuni la kama corona mebbo khanne ona mebbo jare biye kimbaka iganati magafo ino mafoji be anga jokka kama kinkenna ganati magafo ino do tienya wala nyekhe amba kinto ngana daga kinkenna nanti nem magafo har magafo ri anga jalgin kita anti magafo jija anga nati magafo anga jalgin kita no bo kenno ko akama ngana fonne kutu tienga ngana fonne kutu ho soninga la da ko ga igene mo biya angana su horo anga dan jonga anda gachewut lengi wan nasara de gachewutu terroriste ko be ko imme do horo ideri kande no nga o bangi kenga ba serenyi medigan ko ngiten nan ciga anyi me nabila yusuf ida gare la na tifai na garen citei na garen jogay ya garen medi kitengutu kamati al'ana kin kannati wacha kimbakati sasa hasa alhaqu tafsir gumuti tongombange ala efserne tigeme khotte kemo khose bakakenga hasa rabin qande angana selingi nyintun ko tibake allah nti su kotini tabana ne yana kunda fonne hari ko fanda na sinda na nanyi men an bakkay fonne agana ta su baka mam nan qanden kutuno makembe ba bo kembre keta tongun koti kenya faga hasa koti khotu ko khose bulange nyane koti hasa tongun bange yaani merikite mutu kamno adi membo ya gumure ati ana nke rawatu nyandabu wa innahu nantike yusufu tampinte golnyangana fonte maga labina sadiqina negali to ngonto nya mare mulenki gol foga na ya foko nginya na garon chitime ado khalabani ado nambantahu na mi hanchikano
ngana mo fa giri kenya ko sasa khonne lantan toko khonne ra kinci tintenyani kacenge kharunge allati al aghlalu kharu asagedu to qalati al ghillu khonnahu isuko se bakame yawo arabun tini mudafu nya khotenga ko ngitani fil ghalala kharunga na serenga lanti ba ko corona meraga corona tigiti me corona meraga corona tigiti me bambara alhamdulillah rabbil alamin awa ona digamen cha gandi katti kubene gede digamen kinoye iti digame nangana foko anna to yo hamaga akana foko anchi men no angengere kebe ko yogore simme go simma andiga me keno go ngala ga foko nanken chimme ma wore kenkam iti fofo dunano go awa anire me sara na me diga men ka kenni mai me sara diga men ko tayende alla ga qur'an erta amarti suwakre ama aderti diga men yai digan kande diga men fuay akotenyen soninkara oga dina mulla oni dina dungonya angana daga gajaga tafasiriga soninka hun kanjan kachengi ma ikunyan diga munigatini alla ana an sautene ba abu sautu alqur'ani fasabba alaihim rabbuka sauta azab an kamande yangan kate injane nguji ikaba kenya fa ikinata alla ana an sautene ba qur'ani khotunyani soninkara ga diga munukatiya angar munanti soninka wanti meisi anti kharange anti silamago soningen kafiri anna wori an dallana terena amma wori an dallana wurna amma wori an dallana wurna amma wori o khirso o modini khoroni doro angana mugunan to ka kebe badenga le jammu sise ku golli dunay de ku kismani golli dunay ku gere tampie be wori do kharalle mom batte soninka kharangunde goden tekini ya fofon tekini ya iga suwangi da iga sokoni da iga soron karanguni talla jati mbane kunya khalle ni ganni tuwana ngana sigi har tuwa ku ganta maka aganati kharke to go dono ngade ben shuna wara lenki srena giri tuwana nyani kharmo nyani modi nyana ndar diga mo lemine na ta ko internet anan kam man palle anati kundu fe kunduan anan kam anaro mana anan lebu so kenya sababu adar mar mumbo mawre Allah ganna sutura nyola kada Allah ganna kisenya anaware garo baraje assalamu alaikum wa rahmatullahi ustaz Usman Jallo ani nan bogo khabu gajaga nan qoro gajaga tafsiriga aga qur'ani kharangun dini kimbaka anu kin qenna qalni assalamu alaikum wa rahmatullahi Malaika bro continue.